बेसिकली कल से एक हम लोगों ने टीम अनाउंस की थी कंसल्टेंसी की, तो कुछ चीज़ें लोगों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आई थिंक चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा गलत डायरेक्शन में जा रही हैं और पर्पसली लेके जाया जा रहा है। मैंने जब ज्वाइन किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एज चीफ सेलेक्टर, तो सबसे पहले ये बताना बहुत ज़रूरी है कि वसीम हैदर साहब, वजातुल्लाह वास्ती साहब और तौसीफ अहमद साहब जो हैं वो मेरी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स हैं। द सिलेक्शन कमेटी मेंबर्स आर बेस्ड ऑन वसीम हैदर, तौसीफ अहमद साहब और वजातुल्लाह वास्ती साहब। जब मैं आया सो आई नीडेड पीपल अराउंड मी जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट और उन लोगों को चीज़ों को समझते हों और जिन्होंने क्रिकेट को कवर किया हो या रिसेंटली खेल रहे हों, और उनके ऊपर जो है आई बेस्ड अ टीम ऑफ कंसल्टेंट जिनका काम सिर्फ मुझे हेल्प करना हो कि रिक्वायर्ड, तो मैं उनसे अपना कोई किसी लड़के के बारे में फीडबैक या चीज़ें वगैरह ले सकूँ। जिसको कल से शायद मेरी सिलेक्शन कमेटी कहा जा रहा है, वो अभी तक ऐसा नहीं है। ये चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी थी। कुछ लोगों ने ये कहा कि शायद ये सिर्फ पंजाब की एक टीम बना दी गई है और उसके ऊपर जो है किया है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वैसे तो इनसाइट्स आप लोगों को नहीं देनी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनसे मेरी बात हुई थी जो रिसेंट पास्ट में भी खेले हैं। उनमें से एक एग्जाम्पल पूरा मंजूर की है और ऑन द रिकॉर्ड में आपसे ये बात कर रहा हूँ। फवाद आलम से मेरी बात हुई, रुमान रईस से मेरी बात हुई, उसके बाद मेरी बात जो है उस्मान चंगारी से हुई, और उसके बाद कुछ KPK से कुछ लड़के जो पिशावर से जिस तरह डिस्कशंस में आए, एक जुनैद खान थे, एक अदनान रईस थे और एक रिफतुल्लाह थे, लेकिन क्योंकि वो अभी ऑब्वियसली PCB के कोचिंग पैनल में हैं तो हम लोगों ने उनको उसी तरफ रहने दिया, हम लोगों ने उनको उसमें नहीं छेड़ा। उसके बाद एक नाम के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट हुई और वो नाम था सलमान भट्ट का, और उस नाम को लेकर काफ़ी लोगों ने काफ़ी चीज़ें क्रिएट की और इश्यूज क्रिएट किए। सारा कुछ पहले तो ये बता देना चाहता हूँ कि वो PCB के किसी भी किस्म के पैनल पे नहीं है, ये बात पहले मैं आप लोगों को सबको क्लियर कर दूँ। सेकेंडली फॉर मी ही इज़ अ गुड क्रिकेटिंग माइंड जो कि क्रिकेट को समझते हैं, पिछले 2-3 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट को कवर कर रहे हैं, और उनसे सिर्फ राय लेने की हद तक उनको मेरा कंसल्टेंट बनाया गया था, जिसपे कुछ मीडिया हाउसेस और कुछ लोग प्रॉब्लली प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा खराब किया जाए और शायद मुझे भी उसके साथ मुंसलिक करें। सो मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग, क्योंकि अंडर द सुपरविजन ऑफ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड अशरफ साहब, हमारी जो चीज़ें वो बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने को जो मैंने रिकमेंडेशंस दी थी उस पर उन्होंने जो है वो उसकी इजाज़त दी कि अगर आप करना चाहते तो आप ज़रूर करें, क्योंकि एज अ चीफ सिलेक्टर ये मेरे डिसीजन है कि मेरे साथ काम करने वाले लोग कौन होंगे और मुझे किन की सपोर्ट चाहिए होगी। बट लोग मुझे और सलमान को साथ लेके काफ़ी ज़्यादा नेपोटिज्म कर रहे हैं, कुछ दोस्ती की बात करते हैं, कोई कुछ बात करता है। फॉर दैट I am reverting that decision, and I have already spoken to Salman Bhatt and I have told him that he cannot be a part of my team because मैं नहीं चाहता कि लोग जो हैं हमें किसी भी तरीके से मुंसलिक करें। तो ये सारी जो बात थी मैंने कहा मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूँ, क्योंकि आप लोगों में से किसी के कोई भी सवाल है तो वो प्लीज़ मेरे से सवाल। भाई आपने जिसका भी बताया कि सलमान भट्ट को निकाल दिया, क्या आपको नहीं लगता कि दो मेंबरान के साथ दो मुख्तलिफ सलूक हो रहे हैं, दोनों इकट्ठे खेलते थे, दोनों को इकट्ठे तो वाकई में मुलविस हुए, एक 2016 में आता है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है, एक जो है PCB में सर्व करता है, कमेंटेटर बनता है, अपनी ग्राउंड में जो इंटरनेशनल मैचेस करवाता है, उसको PCB में आने नहीं दिया जाता। तो ये किस चीज़ का प्रेशर है? प्राइम मिनिस्टर हाउस का प्रेशर है या प्रकाश का प्रेशर है या कोई अनजहानी खौफ है जिसकी वजह से सलमान भट्ट को निकाला? देखो यार, मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ों को मूव ऑन करना चाहिए। जो कुछ हुआ वो पहले हुआ, उसकी सजा उसने भुगत ली थी, और फॉर मी आई थिंक कि मैंने जैसे कहा कि द ओनली रीजन वाज ही वाज अ गुड क्रिकेटिंग माइंड एंड दैट्स व्हाई आई वांटेड टू हैव हिज कंसल्टेंसी। किसी का कोई प्रेशर नहीं है, ये डिसीजन मैंने ही लिया था और इस डिसीजन को रिवॉर्ड भी मैं ही कर रहा हूँ। एंड आई थिंक कि लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लाइफ में आगे मूव ऑन करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को, कुछ आप कह सकते हो सकता है कुछ लोग जिन्होंने ये एजेंडा लिया है वो चाहते थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसमें गंदा हो,
اور اس کو وہ اپنا اس میں سے فائدہ نکال سکے پاکستان کرکٹ بورڈ کو انسلٹ کر کے. تو فار می کیونکہ میں اس آرگنائزیشن کا حصہ ہوں تو میں نہیں چاہتا کہ ایسی کوئی بھی چیز جو ہے چاہے وہ میرے لیے بھی ڈیسیژن کے جو ہے کسی کے اوپر آئے تو اس وجہ سے میں اس چیز کو واپس ریورٹ کیا. وہاں آپ اپنے اوپر یہ فیصلہ لے رہے ہیں کہ میں نے ہی ایڈ کیا تھا اور میں ہی نکال رہا ہوں, اور آپ نے میڈیا ہاؤسز کا ذکر کیا ہے. ہم بھی میڈیا والے ہیں, ہمیں بھی یہ لگتا ہے, نہیں فیئر بات ہے, ہمیں بھی یہ لگتا ہے کہ آئی سی سی کے قوانین, پی سی بی کے قوانین, اینٹی کرپشن کے قوانین, محمد عامر انٹرنیشنل کرکٹ کھیل گیا, اس کو بیک کیا گیا, سلمان بٹ پی ایس ایل کھیل گیا لاہور قلندر کی طرف سے, اور اگر چند لوگ یہ پریشر ڈال رہے ہیں آپ کے اوپر, اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ میں نام لے لیتا ہوں, شکیل شیخ ایک گروپ ہے وہ جو زکا اشرف کے اینٹی چلتا ہے, انہوں نے ایک کمپین چلا دی ہے. تو ہمارا مذہب بھی یہ کہتا ہے کہ جس نے سزا کاٹ لی اس کو دوبارہ معاشرے کا حصہ بننا چاہیے, اور دوسرا موقع ہر جگہ پہ ہوتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ پی سی بی نے ایک کمزور سٹیپ لے کے اپنے آپ کو پل آؤٹ کیا ہے, اور آپ سب لوگوں نے؟ دیکھیں میں نے پھر کہا کہ اس میں سب نہیں آتے, اس میں میں آتا ہوں, اور میں آپ کے اس جو آپ کا پوائنٹ آف ویو اس کی قدر کرتا ہوں کہ آپ ایسا سوچتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہر بندہ اس طریقے سے نہیں سوچتا. میں نے آپ کو کہا کہ نیپوٹزم میرے اوپر کافی زیادہ آ رہا تھا کہ شاید میری دوستی ہے اس کے ساتھ, میرا اس کے ساتھ ایک تعلق ہے, اس تعلق کے بنا پہ میں نے اس کو انکلوڈ کیا, تو میں نے صرف اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آیا ٹیکن دس ٹائم. ادروائز لوگ باتیں کریں گے, لوگوں نے آج بھی بات کیا, لوگ کل بھی بات کریں گے اس بارے میں, اور آنے والے وقت میں بھی لوگ بات کریں گے, کیونکہ ہر ایک کا اپنا اینگل ہے, ہر بندے نے اپنے اینگل سے کام کرنا اور اپنے اینگل سے چلاتے رہیں گے. مجھے کبھی بھی ان چیزوں کی فکر نہیں, لیکن آگے رہے گی. نو ڈاؤٹ کہ سلمان بٹ اس وقت پاکستان کرکٹ میں جو لوگ ہیں ان میں سب سے بہترین کرکٹنگ مائنڈ ہے, اس میں شک نہیں ہے, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. اس سے پہلے ہمیں دیکھا سلیم علی کے ساتھ بھی کچھ یہی لوگ تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. اور آپ کے حوالے سے کیونکہ آپ بھی کرکٹ کھیل رہے تھے, کبھی آپ ڈومیسٹک کرکٹ بھی کھیل رہے تھے, پی ایس ایل بھی کھیل رہے تھے, بہت سے کرکٹرز اس وقت آپ کے ساتھ کھیلے ہوئے اس وقت ڈومیسٹک سرکٹ میں کھیل رہے ہیں. کل اگر آپ کسی کی بھی سلیکشن کریں گے اوبیسلی میرٹ بیس ہوگی, لیکن اگر کسی طرح کا دوبارہ سے کھیلا کہ آپ کا دوست ہے اپنا, تو پھر کیا ہوگا, کیا کتنا ہم لوگ بار بار اسٹیپ ڈاؤن کریں گے, کب تک یہ سلسلہ چلے گا. بات کچھ لوگوں کے لیے کچھ اور ہے, جس میں سلیم علی نے سلمان کا نام لیا, ایز اے کرکٹر آپ کیا سمجھتے ہیں, انفیئر نہیں؟ دیکھیں میں نے جو سلیکشن کمیٹی کا پاکستان کا جو میں نے ذمہ لیا نا, یہ میری ایک رسپانسبلٹی ہے, اور وہ رسپانسبلٹی ہے کہ میرا جتنا بھی کام ہونا وہ پاکستان کی نیتی کے لیے اور پاکستان ٹیم کی نیتی کے لیے ہو. اسی لیے جب میں پہلی پریس کانفرنس سامنے کی, یا ایون کہ آپ نے اپنی پہلی پریس کانفرنس ہوگی دیکھی ہوگی, ہم لوگ بہت زیادہ آؤٹ اسپوکن ہیں اور بہت زیادہ بلنٹ بھی ہیں کہ جو بھی چیز ہم کریں وہ آپ لوگوں تک پہنچنی چاہیے اور بالکل فیئر اینڈ فیئر پہنچنی چاہیے. تو ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ جو بھی ڈیسیژنس ہم لیں وہ آپ لوگوں تک فیئر اینڈ فیئر پہنچنے چاہیے. اور دیکھیں کس نے کیا کیا, کس نے کیا نہیں کیا, میں ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتا. اوور آل دنیا میں مثالیں ہیں کہ اگر کسی نے اپنی سینٹینس جو ہے وہ پوری کر لی ہے تو ان کو آگے جا کے دے ہیو ورک ود دیئر آرگنائزیشنز اینڈ اسٹاف. ایون کہ ہمارے پڑوسی ملک کی ایک مثال ہے جس میں اظہر الدین ہے اور جڈیجا جو ہیں, دے آر پارٹ آف, ون از دا پریزیڈنٹ آف ون آف دا ریجن اینڈ ون واز ود ورلڈ کپ ٹیم ایز اے بیٹنگ کنسلٹنٹ آئی تھنک. تو دیکھیں یہ چیزیں موو آن ہوتی ہیں, یہ کرنی چاہیے, لیکن پھر وہی ہوتا ہے کہ جب تک ہم لوگ یوٹیوب پہ, جب تک ہم لوگ آ کے اپنے وہ چینلز اور چیزیں اور اس میں ہم لوگ شور شرابہ نہیں بچائیں گے تو ہمیں بچانے کا کون کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, ہماری بات کون سنے گا. تو میں نے کہا لوگوں کے اینگلس ہیں وہ رہیں گے, لیکن اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور جہاں تک میری دوستی آ گئی تو جتنے بھی میرے دوست ہیں, آئی ایم ویری مچ فیئر ٹو ایچ اینڈ ایوری ون. جن پرفارمنس کی آپ بات کرتے ہیں اور جن کی میں کرتا ہوں بات, ان سے میری بات ہوتی ہے, ریئل میسج دیتے ہیں ہم ان کو کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں, ہم لوگوں کو آپ سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں پاکستان ٹیم میں, آپ کو آپ کا رول کیا ہوگا. آئی تھنک وہ آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم آگے اچھا موو کر سکیں. جی سہیل میٹرو ٹائم اسپورٹ سے, جتنا میں آپ کو جانتا ہوں آپ بہت دلیر کرکٹر رہے ہو, آپ نے جتنے, اگر کل کو یہی بات آپ پہ اتنا پریشر آ جائے کہ وہ آپ کو اسٹیپ ڈاؤن کرنا پڑ جائے, تو کیا یہ نوبت کبھی آئے گی جس طرح آج آپ ڈیسیژن لے رہے ہیں؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ چیف سلیکٹر پاکستان آپ کو یا تو پہلے یہ سوچ لینی چاہیے کہ آپ کسی سے مشورہ کر لیتے, آپ نے کسی سے مشورہ نہیں کیا, تو کہاں غلطی ہوئی آپ سے کہ آپ کو یہ ڈیسیژن واپس لینا پڑا ذاتی حیثیت میں, جبکہ اگر یہ نہیں بھی کرتے تو کوئی ایسا پہاڑ نہیں ٹوٹ سکتا؟
यार देखो मैं आई एम ऑलवेज ब्लंट, और मैंने आप लोगों को कभी भी कहा है कि जब हम आ भी जाते तो मैंने आलिया वाली से रिक्वेस्ट की कि कोई भी बंदा कोई भी सवाल करना चाहता है, किसी नौयत का भी करना चाहता है तो उसको ज़रूर करने दें, क्योंकि एक हेल्दी कन्वर्सेशन ज़रूर होनी चाहिए. आई एम वेरी मच ब्लंट एंड दैट व्हाई आई हैव टेकन दिस स्टेप एज वेल, कि आई हैव दैट करेज कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, एंड दिस शोज माई करेक्टर एज वेल, कि दिस इज वेयर आई स्टैंड एज वेल फॉर माई सेल्फ. प्रेशर की बात नहीं है, देयर इज नो प्रेशर. मैंने आपको कहा देयर इज नो प्रेशर. अगर पीसीबी की तरफ से कोई प्रेशर होता, किसी की तरफ से कोई प्रेशर होता तो मैं आपसे उस बारे में बात कर रहा था कि इट वाज देयर वाज सम काइंड ऑफ प्रेशर, तो बबल क्रिएट हुआ था, कुछ चीज़ें क्रिएट हुई थी. लोग जो कर रहे हैं हमें ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि जिसके ऊपर भी कर रहे हैं उसके भी लोग हैं, उसके भी जानने वाले हैं, चीज़ें हैं. तो आप लोग क्यों किसी को बिला वजह क्रिटिसाइज कर रहे हैं? क्यों आप किसी को वो लगा के वही चीज़ें बार बार जो आज से 10, 12, 14 साल पहले हुई थी वो उसको याद दिला दें? तो मुझे अगर स्टेप डाउन करना पड़ा, मैं सिर्फ एक ही सूरत में स्टेप डाउन करूंगा अगर मेरी वजह से पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही. अच्छा हाफिज, मेरा आपसे सवाल ये है कि इंडियन मीडिया सलमान बट के हवाले से बहुत ज़्यादा कंपेन कर रहा है, और आप समझते हैं कि आगे टीम को सिलेक्ट करते हुए आप पर किसी किस्म का कोई प्रेशर हो सकता है? तो इंडियन मीडिया भी कंपेन कर रहा है, तो ये भी कहा जा रहा है कि आपकी सलमान बट और कामन अकमल आपके जिगरी दोस्त है, तो इस वजह से आप पर इन फ्यूचर कोई प्रेशर तो नहीं होगा टीम सिलेक्ट करने? यार मैंने अभी यही बात की थी शुरू में. हाँ, तो इसको प्लीज रिपीट ना करें जी. वहाँ भाई आपने जो बात की वो तो बिल्कुल बजा है कि जो है वो प्रेशर नहीं मिलना चाहिए. अमल किया वो आप अपने दायरे के उल्ट कर दिया. आप कहते हैं कि प्रेशर नहीं लेना चाहिए, मूव करना चाहिए, आपने प्रेशर ले लिया, उनको चेंज नहीं करना चाहिए. बात तो समझ नहीं है यार. आप लोग सारे जो मेरे साथ भी थे, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने सारों ने मुझे इस चीज़ में सपोर्ट किया, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू. लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि ये प्रेशर नहीं है, ये बात प्रेशर की नहीं है. मैंने ये बात बार बार क्लियर यही करूँ कि ये बात किसी किस्म के प्रेशर की नहीं है कि कौन क्या कह रहे थे. हम जब टीम सेलेक्ट करेंगे आगे फर्दर इन फ्यूचर तो लोग तभी उस पर एतराज़ करेंगे. अभी टीम अनाउंस की थी तो तभी लोगों ने एतराज़ किया था, उसकी जगह कोई और आ जाएगा तो लोग उस पर भी एतराज़ करेंगे. तो एतराज़ करना तो सबका एक हक बन गया भाई इधर, जिसके पास पावर. और देखिए हर एक के सोच का, हर एक की जो भी उसकी थॉट है उसको जो है हमें जो है वो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. तो मैं इस चीज़ में फिर मैं ये कहता हूँ कि बात जब नेपोटिज्म पे आ जाती है उसको उस पर जो है वो थोड़ा सा क्लियर करना जरूरी हो जाता है. मौका दे देते हैं और नेक्स्ट भी आपके एंटर की तो अपने आप स्टेप डाउन करें. जी रफीक साहब. तो सिर्फ स्टेप डाउन ही क्यों करा? जी जी हाँ सर. बात चलिए आपकी दोस्ती थी तो आपने ये स्टेप ले लिया. सलमान बट जिसका जरिया माशी खेल है, क्रिकेट है, तो क्या आप समझते हैं कि आपके स्टेप डाउन करने से, उनको निकालने से उनका कैरियर मतलब खत्म तो नहीं हो गया? सर देखिए, he was doing his assignments before as well. मेरा ख्याल है वो अपनी assignments को आगे कंटिन्यू करता रहेगा. So this was just कि if he would have been a helping hand, उसका ज़्यादा काम, उसका ज़्यादा रोल नहीं था चीज़ों में. मतलब एक जस्ट कुट्टी के एक बंदा 3 साल से इंटर्नशिप क्रिकेट को कवर कर रहा है तो उससे ये पूछा जाए कि किस लड़के ने किस टाइम पे कैसे स्कोर किया है, क्योंकि हम चाहते हैं मॉडर्न एरा में हम नया टैलेंट लेकर आए, हम नए टैलेंट को डेवलप करें. हमारा आगे वर्ल्ड कप आ रहा है 2024 के बाद 2025 में हमारी चैंपियंस ट्रॉफी आती है. हम हर दफ़ा ये सुनकर, आप लोग भी ये बात सुन के तंग आ गए होंगे चीफ सेलेक्टरों से कि जब हम कोई टूर्नामेंट खड़ा आते हैं तो हम कहते हैं अब हम टीम बना रहे हैं. तो मैं चाहता हूँ हम उस वक्त से पहले टीम बना दें. तो इस वजह से जो कहा कि ये सारा है. और एक और मेंबर है हमारा जो कि आई बिलीव के ही विल आल्सो जॉइन अस पहली जनवरी से प्रोबेबली ही विल बी जॉइनिंग अस. और जो कराची वाले वो खुश हो जाएंगे कि कराची से